नमस्कार दर्शक बंधु पाणीपाग खबर को आपण को स्वागत। दर्शक बंधु मौसुमीर आगमन रे एबे चलचंचल होईची चाषीकूल। तेबे दर्शक बंधु कोठी बन्या तो कोठी दर्शक बंधु देखा मिलुची प्रबल मात्रा रे गरमर स्थिति। एही भली अवस्था रे देशर विभिन्न भाग रे लागि रहिची गरम। तेबे मौसुमी आसीबा परे लोके भाबिथिले भल वर्षा हेबो एवं पानीर संकट मध्य दूरे जीवार आशंका रही। कौटी पानी पाई हाहाकार देखा मिलूची, कौटी जल मिलिबार संभावना मध्य नाही। तेबे दर्शक बंधु मु आजर भिडियो रे कौन कहिबी आपण जानि सारिबेनी। आजर भिडियो रे आमे आलोचना करिबा। दर्शक बंधु आपण जानिथिबे आम जीवनर सबुठु मूल्य मेन हेउची पानी बा जल ही जीवन। सेथिपाई दर्शक बंधु जल को संपूर्ण भाव में आपण बचातु। जल को केबे कौन सी जगह रे ढालतु नाही बेकारटारे, कारण जल बंचिले जीवन बंचिबो। आसंतु एही नारा सहित आजिर पाणीपाग खबर आरंभ करिबा। दर्शक बंधु वर्तमान ओडिशार मालकानगिरी जिले में मौसुमी वायु छुईबा परे लागुची कि ओडिशार विभिन्न अंचल रे मौसुमी वायु छुईबा परे लागि रहइबो वर्षा। किंतु दर्शक बंधु एमिति कोनोसी भी सूचना मिली नाही कि आगामी दिन में कौन बड़ वर्षा हेबो। तेबे आजिर भिडियो रे आलोचना करिबा सतर कोन आगामी दिन में बड़ वर्षा हेबो, लघुचाप हेबो, देशर केउ राज्य रहिबो तापमात्रा स्थिति, गरम स्थिति। आसंतु आजिर भिडियो रे आलोचना करिबा। दर्शक बंधु आपण देखंतु दक्षिण भारतर विभिन्न भाग में लगातार वर्षा जारी रही, कारण मौसुमी वायु सक्रिय रही। किंतु दर्शक बंधु मौसुमी वायुर कोप वर्तमान देखा मिलूची ओडिशा उपरे, कारण ओडिशा रे मौसुमी वायु छुईकी मध्य न छुईबा भली देखा मिलूची। कारण मालकानगिरी जिले में छुईबा परे जो भली भारे वर्षा हवा कथा बा प्री मनसून वर्षा हवा कथा ओडिशार विभिन्न जिले में ताहा मध्य वर्तमान सुधा देखा मिलू नाही। दर्शक बंधु कारण दर्शक बंधु बंगोपसागर साथ दौ नाही बा बंगोपसागर कौन लघुचाप सृष्टि हो नाही कि आपणकर। दर्शक बंधु आपण देखंतु उत्तर पश्चिम दिगरु जो गरम वायु आसुची मौसुमी वायु को अधिक सक्रिय करने को मध्य देउ नाही। तेबे दर्शक बंधु जहाँ जना पड़ुची 15 तारिख पर मौसुमी वायु सक्रिय आसीबो एवं देशर विभिन्न भाग में वर्षा हेबो। आपण देखंतु आपणकर महाराष्ट्र मुंबई यार आखपाख अंचल में छिनछत्र वर्षा लगी रहिबो। जना पड़ुची आगामी 12 घंटा मध्य आपणकर मुंबई रे मौसुमी वायु छुईबा भली परिस्थिति देखा मिल पारे। किंतु ओडिशा रे वर्तमान सुधा मौसुमी वायु छुई सारिची, किंतु वर्षा जो भली भारे हवा कथा ताहा वर्तमान देखा मिलू नाही। तेबे दर्शक बंधु वर्तमान ओडिशा रे मौसुमी वायु छुईची, किंतु वर्षा हो नाही कौन पाई आपण देखंतु कौन पाई होनी। कारण महाराष्ट्र पाखरे गोटे आंटी साइक्लोन सृष्टि होईची बा गोटे घूर्णिबलय सृष्टि होईची, जहाँ पाई कि आरब सागर वायु सीधा सड़क गोटे जगह घूरी बुलुची, जहाँ पाई कि ओडिशा आड़ को आपनकर दक्षिणा वायु आसी पारु नाही सीधा सड़क। आपण देखंतु जहाँ पाई कि ओडिशा रे मौसुमी वायु दुर्बल रहिची एवं पश्चिम वायु प्रभाव रे खाली गरम लगी रही। तेबे दर्शक बंधु आगामी सप्ताह पर्यंत जदि आम देखा भुवनेश्वर आ कटकर तापमात्रा एवं पूर्वानुमान आपण देखंतु पाणीपाग विभाग जहाँ सूचना मिली मुझे सामने रखा चाहिए। भुवनेश्वर कटक रे आगामी सप्ताह पर्यंत तापमात्रा प्राय 40 डिग्री पाखापाखि रहिबो। प्रबल मात्रा गुळुगुळी हेबो, किंतु वर्षा मध्य ऊपर बेला स्थाने स्थाने हबार आशंका रही उभय भुवनेश्वर एवं कटक रे माने ट्विन सिटी रे। तेबे दर्शक बंधु आपण जदि भुवनेश्वर कटक रे रहउछंती ताले कमेंट करंतु आपनक शहर रे केमिति रहिछि गरमर स्थिति। तेबे दर्शक बंधु जहाँ जना पड़ुछि आगामी दिन में यही सब सहर माने भुवनेश्वर कटक रे वर्षा बढ़ी पारे, किंतु वर्तमान सुधा कौन बड़ सूचना मिली नाही कि आगामी दिन में मौसुमी केते अग्रगति हबो। तेबे दर्शक बंधु गोटे पटे मौसुमी वायु केवल मालकानगिरी को छुईथबा बेले पाणीपाग मध्य अलर्ट जारी करिछि। किछि जिले में वर्षा बा काल बैशाखी जनित वर्षा देखा मिल पारे। आपण देखंतु आपणकर मालकानगिरी कोरापुट ता सहित रायगढ़ आखपाख अंचल में सामान्य वर्षा देखा मिल पारे। यह सहित भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज, केउझर यही सब जिलार स्थाने स्थाने मध्यम प्रबल वर्षा देखा मिल पारे। दर्शक बंधु 10 तारिख दर्शक बंधु यही सब जिले में वर्षार आशंका रही। किंतु दर्शक बंधु जदि आम परवर्त समय देखा 11 तारिख दृश्य आपण देखंतु 11 तारिख में सामान्य वर्षार एक्टिविटी बढ़ी पारे। आपनकर गंजाम, गजपति ता सहित नयागढ़, खोर्धा, पुरी ता सहित दर्शक बंधु जगतसिंह
ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, ତା ସହିତ ଯାଜପୁର, କଟକ, କେଉଁଝର ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ଅପଡେଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ କାରଣ ପାଣିପାଗ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେମିତି ବର୍ଷା ରହିବ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଉପରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅବଗତ ଆପଣଙ୍କୁ କରାଇବି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୌସୁମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଛୁଇଁ ସାରିଛି କିନ୍ତୁ ଆଶାନ ରୂପ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ 15 ତାରିଖ ପରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତି ବଢ଼ିବ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ବେଳକୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ସାରା ଦେଶରେ କେମିତି ରହିବ ସହର ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ସହରରେ ଥିବେ ଜାଣି ରଖିବେ ପାଣିପାଗର ସ୍ଥିତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସବୁ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କାଁ ଭାଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ରହିପାରେ। ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 35 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ରହିପାରେ। ସେହିପରି ବରହମପୁରରେ ତାପମାତ୍ରା 37 ପାଖାପାଖି ରହିବ। ଉପରବେଳା ବର୍ଷାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ରହିବ ମାନେ 39 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ରହିବ। ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଲା ରହିପାରେ କିନ୍ତୁ ଉପରବେଳା ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ବା କାଳବୈଶାଖୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଏହା ସହିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ଉପର ବେଳା। ତେବେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଅନେକ ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ରହିବା ସହିତ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ନୌ ତା ସହିତ ବାରାଣାସୀ, ପାଟନା, ଗୋରଖପୁର, ନେପାଳଗଞ୍ଜ ଏହିସବୁ ସହରମାନଙ୍କରେ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ଜାରି ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରାଜସ୍ଥାନର ଯୋଧପୁର, ଜୟପୁର, କୋଟା ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଗରମ ଜାରି ରହିବ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ତା ସହିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଯେମିତି ମୁମ୍ବାଇ, ପାଞ୍ଜି ତା ସହିତ ସୋଲାପୁର, ହୁବଲି, କୋଙ୍କଣ, ଗୋଆ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛିନଛତ୍ର ବର୍ଷା ହେବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କାରଣ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ତ ଥିଲା 10 ତାରିଖର ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।